Cámara en canto y como fue bastante. Malu tuh flu deh. पुलिङ स्टेशन दारै फैके पुलिङ स्टेशन बिसिङ आबन फातार बरग रोग ताबुक जरा प्राय 70% बुट रिपाइके 12टा से बाजिया खयते मुसुक पुतुंगब बरग आंगनुखा नगनि फातार नंखरि भोट এবং যিনি প্রার্থী পক্ষে নিশ্চয়ই গাহাম নকলাইনি ও যিনি আসাইমান হয়তো এবং যতন যে জানেন প্রার্থীর বাকি ভোট দিনান বাকি থাকে না তবে থাংনাই অ্যাসেম্বলি ইলেকশন पार्लियामेंट इलेक्शन अंतत आसाराम बारियो गोबां भोट लायानो अब आन्दाज खायोमोन 12टा बाजियाखौ ताकु 70% बरक भोट रिसिभ कर तार माने दै थांनाय पार्सेंटेज टेट गोबां आं खूब खुशी जेबाबो भोट नि दङ बरक तेबो फाइ जारा नगो तंनाय भोट दि जत जागा न हास्तेनि जिनि ताकु तेबो खूब संरो दिनिन दिनो भोट दिनानै उचित हामबाय।